श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, उद्या परवा कोणता सण आहे हे आपण अनेकदा लक्षात ठेवतो, पण आपल्या हिंदू धर्मात काही अशा तिथी आहेत की ज्या शांतपणे येतात आणि भक्तांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवून जातात. अशीच एक तिथी म्हणजे योगिनी एकादशी. आषाढ महिन्यात येणारी ही एकादशी साधी दिसते, पण तिचं महत्त्व फार मोठं मानलं गेलं आहे. आपल्या गावाकडच्या जुन्या लोकांमध्ये एक म्हण ऐकायला मिळायची, एकादशी केली की मन हलकं होतं. त्या वाक्यात मध्ये योगिनी एकादशीचं संपूर्ण रहस्य दडलं आहे. मंडळी, आजकाल माणूस खूप धावपळ करतो. सकाळपासून रात्रीपर्यंत काम, चिंता, खर्च, जबाबदाऱ्या, कर्ज, मुलांची शिक्षणं, घरातील प्रश्न, सगळ्याच गोष्टींचा ताण वाढलेला आहे. चेहऱ्यावर हसू असतं, पण मनात काळजीचं वादळ चाललेलं असतं. अशा वेळी आपल्या पूर्वजांनी काही मार्ग सांगून ठेवले आहेत. त्यात एकादशीला खूप महत्त्व दिलं आहे, कारण हा दिवस फक्त देवपूजेचा नसून स्वतःकडे पाहण्याचा दिवस आहे. आपण अनेकदा दुसऱ्यांच्या चुका शोधतो, पण स्वतःच्या मनात डोकावून पाहतो का? राग किती आहे, मत्सर किती आहे, लोभ किती आहे हे तपासण्यासाठीही एकादशी उपयोगी ठरते. योगिनी एकादशीचं नाव ऐकलं की काहीतरी गूढ वाटतं, पण याचा साधा अर्थ असा आहे की मनुष्याला योग्य मार्गावर नेणारी तिथी, चुकीच्या विचारांपासून योग्य विचारांकडे नेणारी तिथी. गावाकडे पूर्वी आजी आजोबा सांगायचे, एकादशीच्या दिवशी मन शांत ठेवा, कोणाला वाईट बोलू नका, देवाचं नाव घ्या. त्यामागे मोठं तत्त्वज्ञान होतं, कारण ज्या दिवशी मन शांत राहतं त्या दिवशी घरातही शांतता राहते. आज अनेक घरांमध्ये पैशाची कमतरता नसते, पण समाधानही नसतं. मोठी घरं आहेत, गाड्या आहेत, मोबाईल आहेत, पण मनाला शांती नाही, कारण सुख वस्तूंमध्ये नसतं, ते मनामध्ये असतं. योगिनी एकादशी आपल्याला हाच धडा शिकवते. मंडळी, जीवनात प्रत्येकाच्या वाट्याला संकट येतात. शेतकऱ्याला पावसाची चिंता, व्यापाऱ्याला बाजाराची चिंता, नोकरदाराला नोकरीची चिंता, विद्यार्थ्याला अभ्यासाची चिंता. चिंता कोणाला नाही, पण चिंतेवर उपाय म्हणून श्रद्धा आणि सकारात्मक विचार यांची गरज असते. जेव्हा माणूस देवाचं स्मरण करतो तेव्हा त्याच्या मनात धैर्य निर्माण होतं, आणि धैर्य आलं की अडचणी लहान वाटायला लागतात. एकादशीचा खरा अर्थ उपाशी राहणे नाही, तर मनातील वाईट विचारांना उपाशी ठेवणे हा आहे. रागाला अन्न देऊ नका, मत्सराला अन्न देऊ नका, अहंकाराला अन्न देऊ नका, हीच खरी साधना आहे. आपल्या गावात अनेक वयोवृद्ध लोक एकादशी नियमित करतात. त्यांना विचारलं की काय मिळतं, तर ते म्हणतात, मनाला बरं वाटतं. हेच खरं उत्तर आहे. योगिनी एकादशीच्या दिवशी मनापासून प्रार्थना केली तर मनातील भीती कमी होते. अनेक लोकांना भविष्याची चिंता असते, पुढे काय होईल याचा विचार करून ते अस्वस्थ होतात, पण श्रद्धा माणसाला वर्तमानात जगायला शिकवते. या दिवशी आपण स्वतःशी एक वचन करू शकतो, खोटं बोलणार नाही, कोणाचा अपमान करणार नाही, कोणाचं वाईट चिंतणार नाही, आणि शक्य असेल तिथे मदतीचा हात पुढे करीन. कारण देवाला फक्त फुलं अर्पण करून भागत नाही, चांगले विचारही अर्पण करावे लागतात. मंडळी, आजच्या जगात माणूस एकटा पडत चालला आहे. नाते आहेत पण संवाद नाही, लोक जवळ आहेत पण मनं दूर गेली आहेत. अशा वेळी अध्यात्म माणसाला पुन्हा स्वतःशी जोडतं. योगिनी एकादशी म्हणजे स्वतःशी भेटण्याचा दिवस, आपल्या चुका मान्य करण्याचा दिवस, नव्याने सुरुवात करण्याचा दिवस. जसं शेतकरी जुने तण काढून टाकतो आणि नवीन पिकांसाठी जमीन तयार करतो, तसंच आपणही मनातील नकारात्मकता काढून टाकायला हवी, तेव्हाच आनंदाचं पीक उगवेल. या दिवशी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, देवाकडे फक्त मागू नका, देवाचे आभारही माना, कारण अनेक गोष्टी आपल्या आयुष्यात आहेत ज्या इतरांकडे नाहीत. कृतज्ञता माणसाला श्रीमंत बनवते. योगिनी एकादशीचा संदेश फार सोपा आहे. चांगले विचार करा, चांगलं बोला, चांगलं वागा आणि देवावर विश्वास ठेवा. कारण संकट कितीही मोठं असलं तरी आशा जिवंत असेल तर मार्ग नक्की सापडतो. म्हणून या योगिनी एकादशीला मनातील काळजी बाजूला ठेवा, देवाचं स्मरण करा, कुटुंबासोबत प्रेमाने वेळ घालवा आणि नव्या उमेदीने पुढे चाला. भगवान विष्णूची कृपा आपल्या घरावर, आपल्या संसारावर आणि आपल्या कुटुंबावर सदैव राहो. जय श्री विष्णू, जय हरी विठ्ठल.
मंडळी, आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की तुमच्या जीवनामध्ये प्रगती व्हावी, प्रचंड पैसा यावा, सुख समाधान मिळावे, तर हा एक मंत्र संपूर्ण ऐका. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच. बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. 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 ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः। 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 ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः।
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.